अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो आशा करम आरा रोहिंग्या बाय कल फतेजन बाला आसो तो जे दूर मजे आसो दूर अल्लाह या आराम सतरे की आशा करम अल्हम्दुलिल्लाह मुया अनरा तारा दुआले जासे मुया आराम तासम इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो गल्ले सेबगन मजे जीवन की तीन खलासर किताब जैसे पार्ट 3 नंबर पातर वीडियो उड़ीगी गई इंशाल्लाह यूट्यूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इबाद से बना जाते 4 नंबर पातर वीडियो नहीं है ना 3 क्लासर पार्ट 4 वीडियो ना। तो इंशाल्लाह आरा हतारा लंबा न होइरे जैसे सेबगत्तर जासे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ साइम दे 16 नंबर फातातन शुरू करी साइबर आसिलिया ना। तो हम गले आरा साइम दे हम रीड मानी फॉरेनर बुली हो तो किताब पढ़े फन्ना भर दी बारे रीड बुली हो ना। तो यहाँ साइम दे 1 नंबर मजे दिस तो अनारा तारा जीवन की आवाइन गुरुल्ला दहर इबारे गुआंग बुली हो आवाइन बुली हो। तो जैसे इबारे सारगुन्ना बुली हो ना तारा इन एरे फरक गुरी साइम दिया ना। तो 1 नंबर मजे साइड दे दिस इज इबार तेलता लो एरे पूरा एरे एया से इबागवा सेंटेंस बनाई दे और ये ना उरुफार इबागवा सेंटेंस दिस इज अ सर्कल। दिस इज आ सर्कल इबागवा जैसे गुरगुल्ला अवाइन बाट किंतु दिस इज नॉट आ सर्कल इबागवा होदे सर्कल नो माने गुरगुल्ला अवाइन नो इट इज आ स्क्वायर तो स्क्वायर होदे माने सर्कुन्नारा होदी निया सर्कुन्नारा रंगिया हतन मजे सर्कुन्ना हैं गोदी बारे स्क्वायर बिली हो नो इंग्लिश। तो ये जैसे तो इबा गुरगुल्ला अवाइन इबारा जैसे अराउंड तो हो तो ये जैसे कि सर्कल है न हो। तो दिस इज आ सर्कल इबागवा जैसे गुरगुल्ला अवाइन गुआंग हैं गोदे गुआंगरो होती निया नो बाट किंतु दिस इज नॉट आ सर्कल खोदे किंतु इबा होदे अवाइन गुरगुल्ला गुआंग नो इट इज आ स्क्वायर होदे इबागवा होदे सर्कुन्ना गुआंग एंगोरे मानी यूज कीजिए नो। तो इबारे आ रहा है 2 नंबर में जो सयुम दे दिस इज आ हैमर इबागवा होदे मातुल हैमर बाट किंतु दिस इज नॉट आ हैमर इबागवा होदे हैमर नो मातुल नो इट इज आ नेल इबागवा जलरो होदे नेल बुली हो नो। तो 3 नंबर में जो सयुम दे दिस इज आ पिन होदे इबागवा होदे लोअर होला होदे साबिर मतन आगर पुराना साबिर मतन आगे आरा जमाना मुझे आरा बुरा था इंदिल्ला मानी बुरा बुरी कोले इंदिल्ला साबी होदुन लो ताला मारते थे आरा लात पाई तो अच्छे हीन होले हो ये तो वो लोअर होला हैंगोलियो हो ना नो साबिर मतन वो लोअर गेंग लोअर होला हैंगोलियो हो। दिस इज अ पिन इबागवा लोअर होला आगर पुराना साबिर मतन बाट किंतु दिस इज नॉट अ पिन होदे इबागवा की होदे पिन नो लोअर होला नो इट इज अ नीडल होदे इबागवा होदे फूस। तो NEE नी DLE दल नीडल होदे फूसर या हावसिला दे फूसर होदे नीडल नो कि होदे दिस इज अ पिन इबागवा होदे लोअर हलार मतन पुराना साबिर मतन। तो बात किंतु दिस इज नॉट अ पिन होदे इबागवा होदे पुराना साबिर मतन लोअर हलार मतन नो इट इज अ नीडल होदे इबागवा फूस हैंगरे यूज कीजिए जवाब नो। तो यहाँ साइज 4 नंबर में जो साइम दे तो 4 नंबर में जो ही मानी ही ते मरपंडलाई ही इज अ फार्मर होदे अल्लाह मानु जरे बोली हो नो अल्लाह कित कला मान जरे। तो आरा हेरे लेतमा जी होदे अल्लाह रे होदे निया तो इंग्लिश में जो फार्मर हैंगो दिया नो ही इज अ फार्मर होदे ही ते गो अल्लाह बाट किंतु ही इज नॉट अ फार्मर होदे इते गो होदे की अल्लाह मानु नो अल्लाह नो ही इज अ डॉक्टर होदे ही ते गो डॉक्टर हिंगरे यूज करा जाए बनो। तो यहाँ है 5 नंबर में साइम दे ही इज अ किंग होदे ही ते गो होदे बादशाह इबार राजा नो राजा रे होदे प्रेसिडेंट किंग होदे बादशाह रे नो ही इज अ किंग ही ते गो बादशाह। तो बाट किंतु शी इज नॉट अ किंग होदे इबागवा होदे बादशाह नो शी इज अ क्वीन होदे शी इज अ क्वीन मानी राजानी रे होदी निया नो ये बादशाह नी रे राजा नी रे होदी।
तो ibadah ara solomber maje sayumde this is akar hode yanakan gari but kintu this is not akar hode yanakan gari no yang ki gari noili yang ki it is a truck hode yanakan lorry truck hode iba hode ए जैसे अमेरिकन इंग्लिश में मुझे ट्रक को दी नहीं है ना ब्रिटिश इंग्लिश में मुझे लॉरी बोली हो तो नो तो दिस इज आकार होते यानकन गाड़ी बात किंतु लेकिन दिस इज नॉट आकार होते यानकन होते लेकिन यानकन गाड़ी नो मगर यानकन गाड़ी नो इट इज अ ट्रक होते यानकन माल भातारा आरा दे होते बरो होते लॉरी हैंग दी नहीं है ना तो तीबा गाड़ी होले हो ना आरा हेरे हम तीबा होते हो तुम गाड़ी नो लेनो नहीं तो हिंग होले हो तो आरा यहाँ 7 नम्बर मजे साइम दे 7 नम्बर मजे दिस इज अ बेल हदे इबागो हदे हल्लम बेल फते जनसिनो बट मगर दिस इज नॉट अ बेल हदे इबागो हदे बेल नो इट इज अ ड्रम ड्रम हदे ए दुल 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 बज्जे दे हिबार होदनिया दुल होइले हो मंग बज्जे दे बियान मजे दुल बज्जे हिबार होदनिया न तो बाद आरा बोल के तुली सही हाँ तो नंबर पेज मजे नो तो रमजी की रेम हद ने तो ये लोग को लेगा सिन्ना है ताहर ते जने वो तो सुर की लोहना गया ने तो तुलान माने शी की वल्ला हम गद्दी यान ये की आर है ने अच्छा जने वो की वल्ला बाबा और तो आरा हम तो लते संदे साइने नो संदे समझे साइन दे तो आइस इज कोल्ड होदे बरफ को दी हिन तंदा बट लेकिन किंतु मगर फायर इज हॉट होदे मगर आउन होदे गरम आइस इज कोल्ड होदे बरफ को दी हिन होदे तंदा तो आइस माने आइस रो बोली हो कोल्ड माने तंदा रो बोली हो आइस इज कोल्ड होदे बरफ कोन तंदा बट किंतु मगर लेकिन फायर इज हॉट होदे आउन होदे हिन गरम फायर होदे आउन रे हट कदे ए गरम रो बोली हो नो आउन होदिहिन गरम गई नो तो ये बादा आरा यंते सयंते अ सर्कल इज अराउंड होदे जीवन की ग्वांग होदी बा गो गुरुल्ला है अ सर्कल होदे ग्वांग रो हर इज अराउंड होदे ग्वांग होदी बा गो होदे गुरुल्ला अवाइन हिंग गई नो बात किंतु मगर अ स्क्वायर इज नॉट होदे आ स्क्वायर होदी बा होदे की गुरुल्ला नो हन दिया नो आ स्क्वायर होदे सारगुन्या गुआंगवा इज नॉट होदे सारगुन्या गुआंगवा की नो दे गुरुल्ला नो हन गदे नो सारगुन्या हन गदे तो यारा यंदे साइम दे आ किटेन इज वीक आ किटेन आ माने अगवार बोली हो किटेन होदिया बिलासोर बोली हो दिया नो कैट मानी बिलारे बोली हो बर बिलारे तो बिलाती जीवन की सो दे बच्चा दे बारे किटेन हेंगनो आ किटेन अगवा बिलासो इज वीक होदे बिलासो की कमजोर मिक्या शक्ति नाई तो बियाराम बातास लो भज्जे हेंगले नेहायत माने निरस कमजोर ही बार बोली हो वीक को दिया WEAK वीक को दे जे हनगवा जानवर बोली नो हनगवा इंसान होदे शक्ति नाई होदे निरस मानजरे कमजोर मानजरे की हो वीक बोली हो नो आ किटेन इज वीक होदे बिलासो बेसी कमजोर बात किंतु a horse is strong होदे गुरवा होदे ए गुरवा होदे ए माने स्ट्रांग होदे मजबूत मिक्या हेतमत वाला मिक्या बहादुरी मिक्या हिबार होदिनी स्ट्रांग माने बहादुरी मजबूत धर्मरो तो हिंदिला शक्ति वाला मानुष बारीक वाला मानुष हेंग होदिनी नो बारीक वाला हेंग होदुआ नो गुरवा मजबूत मिक्या धर्मरो मिक्या बारीक मिक्या हिंदिला होदे नो तो साइम दे तलती मंदे माने सोमवार बोली हो तो आदे इज शॉर्ट होदे अगो दिन होदी बा बेसी बाट्टा बात किंतु आ ईयर इज लॉन्ग होदे बছर होदी बा बेसी दिरी लंबा हेंगे नो तो 1982 इबे की साइना तो यारा हम साइम दे एक्सरसाइज हम चले लागरो लुक एट द पिक्चर्स एंड कॉपी द सेंटेंस इन योर एक्सरसाइज बुक फिलिंग इन द ब्लैंक्स S1 in दिन हमेशा होइदो होता बाबा नंबर क्या सो फोटो नहीं कैसे वो कोई नहीं क्या बोराई दो कॉपी गरी रो गल्ले में मजे जैसे तुम्हारा जैसे पे गरी दो बोराई देंगे दिन या हिंदी लाने हमेशा होइदे सुर्गी हिंदी लाग कोई तो हिंगना फतिरी हुआन और आरा संदेश तरफ दे तो आरा हन एक नंबर मजे साइम दे
This book is thick. This book is thick. এই কিতাপটো হতে ডাঙৰ বাট কিন্তু আৰাতি এৰে thick বাট হতে ইন গলে মজে দিয়াউරු দিয়ানো তো এই আছে this book is thick তো এই বুক হতে ডাঙৰ কিতাপটো ডাঙৰ বাট কিন্তু মগৰ লেকিন this book is thin হতে এই কিতাপটো হৰিয়া সিয়ন মেকে বেশি ডাঙৰ ন সিয়ন হেঙ্গর দেন তো আরাতি ইবা জিন্দেলা আছে তিন হদি বে গল্লে আছে হিন্দেলা ওই দিয়াউরু সাই আরা তো 2 নম্বর মে সাইনা পে গুরি দি আরা ন গল্লে করে তো এই 2 নম্বর মে যে হদে দিস ডোর ইজ ওপেন হদে একে এ দরজামান হদিয়া হদে মেলা ওপেন মেলা ন আরাতি আন্দি কি দিয়াউরু বাত গল্লে মে যে বাত করি বে দিয়াউরু ন কিন্তু মগর লেকিন দিস ডোর ইজ শাউট this door is shut no this door is shut তো হেঙ্গলে এই দরজামান হদে বন গজ্জানো হেঙ্গই জানো তো আরাতি আন্তি এ এস এস ইউ টি shut কর দিহান দাসে এরা আনি গল্লা তানি বরিয়া উড়ি জানো তো এরা ওটি দিয়া উড়ু হদে বাত খদি বাই বাই ইন্দিলা উড়ে বাত বলি হরে পে উড়ি দিয়া উড়ু না তো সাই आरा यांती सायुम आरा हन सायुम दे 3 नंबर मजे न तो आरा हन 3 नंबर मजे साई 3 नंबर मजे दिस गर्ल इज हैप्पी हदे एमाइल बाबा हदे खुशी बात किंतु आरा ती बात खदी बा किंतु ही बानी जाउरो बात तो यांती दिस गर्ल हंग एरा आती यांती दिस बुली होरियो एर मजे माने किताब लाती यांती फोरियो दिया तो हर जने बा आती दिस गर्ल इज अनहैप्पी तो ये माइल बाबा खुशी न दिया परेशान मिक्के दिया तो ये तला अनहैप्पी होते परेशानी रे खुशी न तो ये माइल बाबा खुशी हैं गले माइल बाबा खुशी न हैं गले अनहैप्पी तो आरती यांती गले मजे इस अनहैप्पी हैं गले लिखी दिया उरु तो ये फली दिस खदियान किताब आरती मानी फोरिगी दे लिखी दिबर तो यहाँ तो गई बाहन होना आरा फोरी दे लेगो फोरेगी कोरे तो ये दिस गर्ल इज अनहैप्पी हैं गले आरती गले लिखी दिया उरु न तो ऐसा यहाँ बुझी पेलाम न तो यहाँ 4 नम्बर में साइम दे बेला 4 नम्बर में साइड दे दिस वुमेन इज टल हदे एमाइल बाबा लम्बा बाट किंतु दिस वुमेन इज शॉर्ट एमाइल बाबा बैठा दियो तो शॉर्ट को दिया लास्ट आनी दिया उरु दिस वुमेन इज हैंग गइरा आरती फुरासा करे लेखा उरु शॉर्ट उदा दिया उरु न एरे करे तो हैं गले दिस वुमेन इज टल एमाइल बाबा लम्बा बात किंतु मगर लेकिन दिस वुमेन इज शॉर्ट बुली होय फुरासा लिखि दिया और आरती गले न साइ बुझि पेलाम तो এই वर्मिके तुली 5 नम्बर যায় না ন 5 नम्बर में जे हदे दिस डग इज बिग हदे एकुरुगा हदे डर बात किंतु दिस डग इज स्मॉल हदे एकुरुगा गुरा हैं गइरा फुरासा लिखि दिया और आरती गले न तो ये बाद आ रहा है सायुम दे 18 नम्बर फातन मजे बाद लेसन 5 मजे सायुम दे दैट डोस तो इदे तोर मानी होले दूरे दूरत जहां मजे एक हम सिसरे बुझा तो ये डोस और मानी होले दूरे बिशी सिसरे बुझा बिशी सिसरे दाहाडी बल्ला बुरी और बुझा न বিশেষিসরে দাহাদি বল্লা বলি ওরা বুঝা দিয়া তো আরা এখন হলে বুঝি না ভাজুম তো এর সেন্টেন্স মধ্যে আছে দি হিনলো সাইনা আরা ন তো 1 নম্বর মধ্যে দিস ইজ আ ফ্লাওয়ার মার আতর মুরুন মধ্যে আছে দি ইয়ান ইবাগো ফুল হেঙ্গে ন দিস ইজ আ ফ্লাওয়ার দহনে ফুল এন্ড আর জি আছে দ্যাট ইজ আ ট্রি দ্যাট ইজ কইরে দূরে অগৱা গাজৰ হৈ দিয়া না একান সিজৰ হম সিজৰ হৈ দিয়া ন आउल दाहरी बादे that is a tree हदे ओरेगुआ गास हेंग गइरो वाना तगुआ गास हियाना तगुआ गास हिंदिला गुरि केमन के यूज गुरि पारिबा न केन गइरे दिस इज अ फ्लावर इबागुआ फुल इबार गार माजे बादाया आसे तालाई दिस होइरे इबा यूज करा होइछि न दिस इज अ फ्लावर इबागुआ फुल एंड आरजिया से that is ओरेगुआ गास हेंग गइरे दाहरी दिनो आउले that is a tree ओरेगुआ गास हेंग गइरे यूज गइछि सायारा 2 नम्बर साइमा बेला तो यहाँ 2 नम्बर मजे दिस इज अ बात हदे इबागो फाइको हरे इतार आतर मुरुन मजे दे दाहे हासे आसे तलाई दिस इज अ बात इबागो हदे
হেঙ্গয়ে এন আর যে আছে that is an aeroplane that mani feelingan dure to amule dahariya borno orem majje ekkan hode habas jans hengore dahari dia no that is orem majje an ekkan aeroplane habas jans hengore dahari no বুঝি হইলাম ওকে বর্মিকা তুলি তো আমরা 3 নম্বরের মাঝে সাইমে বেলা 3 নম্বরের মাঝে সাইলে কি সাইমে 3 নম্বরের মাঝে দিস ইজ আ পেন হদে ইবাগ হদে শাই হলম মারাতন মুরন মাঝে আছে শাই হলম ওকে এন্ড আর যে আছে দ্যাট ইজ ওরের মাঝে আ অগয়া পেন্সিল হদে সে কলম ওরের মাঝে দূরে নো এটা লাই ওকে বুঝি পাইলাম হতা ব্যাখ্যান মাঝে বুঝাতে দেরি কইতে নো ওকে 4 নম্বরের মাঝে সাইমে বেলা 4 নম্বরের মাঝে ইবা ফিতি দিত দিস ইজ আ ব্যাগ অগয়া হদে ইয়ার এর মাঝে অগয়া ব্যাগ ইবাগ ব্যাগ মানে ইবার আতন মাঝে আছে দিবে জানো ইবাগুয়া বেকেন গইয়া দাহে এন হদে আর যে আছে দেতিস হদে ওরেম মাজি আ অগুয়া বক্স হদে ফিতি এঙ্গইরে ইউজ গইছে ন তো আরা এখন সাইম দে 5 নম্বর মাঝে ন 5 নম্বর মে কি সাইম দে দিস ইজ আ বুক হদে ইবাগুয়া কিতাবিবা হরে হিবার আতন মুরন মাজিয়া দাহে হিবা লো দাহে রে তালে ন দিস ইজ আ বুক হদে ইবাগুয়া কিতাব এন আর যে আছে দেতিস ওরেম মাজি আ একখান পিকচার হদে ফুটু হেঙ্গর দেন পিকচার ফুটু নীলাগুড়িয়ে ইস্তেমাল করছুম ইউজ করছুম সাই ওয়ার্মকে তুলি তো ভিডিও লম্বা দাও তাহলে বেশি লম্বা হিস্টোরি গুড়ি করে বুঝাই দিন ব্যাটান মাঝে ক্লিয়ার গুড়ি বুঝাই দিন তো 19 নম্বরের ফাতা ফালা সাই 1 নম্বরের সাইউ 1 নম্বরের মাঝে দিস আর গ্লাসেস দিস কই দিয়া ইয়ানত দাহে বেশি সিজরে বুঝাই দিয়া ন অগতি বড় 2-3 ফালা আছে দিয়া ন এত্তিবারে হাজার কোটি উঠারে তো 3 লগে মানি লই তো বেশি দেওয়া একত্রিবারে বেশি দিয়ে তাহলে দিস আর গ্লাসেস হদে ইন হদুন দিস কদে ইন মানে বেশি দিস আর গ্লাসেস ইন হদুন ফালা কইল হেঙ্গয়ে এন আর যে আছে দোস মানিও বেশি লাই ইস্তেমাল করছে যেন দোস আর বোতলস হদে ওরেম মাঝে বোতল হদুন হদিহীন কোটি কোটি অচলে ভারে কোটি লাখ হাজার অলিয়ে ভারে বোতল তো 3 অগত্যরে বেশি 2-3-4-5 অলিয়ে তোরে তো এখন এর 3,000 দিয়ে একত্রিবারে বেশি 3 তো এটার লাই দোস আর হদে ওরেম মাঝে বোতলস হদে বোতল কইল এঙ্গরে ইউজ করা তার দেওয়া দিস আর গ্লাসেস এরেম মাঝে বোতল হদুন এঙ্গরে ইউজ করছে এন আর যে আছে দোস আর বোতলস ওরেম মাঝে বোতল হদুন আর ওরেম মাঝে বোতল হদুন হেঙ্গ ইউজ করছি না বুঝি পারাও না সুন্দর করি বুঝি পারিবাল্লা বলি ওরা তানিয়ের অভাব দেন সাই আর এখন সাইম দে 2 নম্বরের মাঝে 2 নম্বরের সঙ্গে চললে দিস আর ক্যাটস লাসতি এস লাগাই দিয়ে বিলাই অকল ন দিস আর ক্যাটস অগত্যিবারে বেশি এর 2,000 বিলাই গঙ্গুরি আমল করছে মারা সাইম মানে কেন দিস আর ক্যাটস ইন হদুন বিলাই এন আর যে আছে দোস আর ওরেম মাঝে ডক্স হদে কুঁর অকল হেঙ্গই ওরেম মাঝে কুঁর অকল এঙ্গরে ইউজ করছুম ন তো 3 নম্বর মাঝে সাইম দে দিস আর স্টকিংস মানে ইন হদুন হদে একবারে রানর গুজ্জা আসি আরো আসি ফিনি ভারে দে হিন্দিল্লা হদুন একবারে জুতা লয় যাচ্ছে মজালয় হদে লেদালয় করে যিন নাকি টিকটকর মাঝে ফিলিংর মাঝে টিসক কইলে টিকটকর মাঝে এখন বেশি বেহিসা টিকটকর মাঝে মাইলে হইন কইলে যাচ্ছে আরো আসি রান আসি হদে রানর গুজ্জা আসি হদুন একবারে জুতারে যাচ্ছে হালা রানর গুজ্জা আসি হদুন একবারে মজালয় ফিনে দিয়া এই হিন্দিল্লা জুতা হিনরে কি হ স্টক বুলি হন তো এটা লাই দিস আর স্টকিংস হদে ইন হদুন হদে মজালে সেগজ্জা একবারে হদে জুতা হেঙ্গয়ে এন আর যে আছে দোস আর ওরেম মাঝে স্টকস হদে হেরি হদুন হদে ইন্দিল্লা হদে লাম্বা হদে আরো আছে নলা আছে হিনি ভারতে হিন্দিল্লা হদুন জুতা হেঙ্গরে ইউজ করছে ন সাই তো এবারে আমরা 4 নম্বরের মাঝে সাইম দে এখন 4 নম্বরের মাঝে দিস আর গার্লস হদে ইন হদুন মাইলুফুয়া ন কইল এঙ্গরে ইউজ করছে এন আর যে আছে দোস আর ওরেম মাঝে বয়েস হদে মরপয় ন কইল এঙ্গরে ইউজ করছে ন তো আমরা এখন সাইম দে 5 নম্বরের মাঝে কি সাইম দে দিস আর অ্যাপলস
হদে ইন হদুন সেবগুলা দাহে বুঝাত দিয়ে তার লাগে নো এন আর যে আছে দোষ আর দূরে বুঝাত দিয়ে বেলা জানো দোষ আর ওরেম মাঝে অরেঞ্জেস হদে মিরাজামি কইল হমলাও কইল এঙ্গরে বুঝাই নো দূরে দে হাসে বুঝাত দিয়ে নো বিশির দে হমসি চিন দিলে জানো ইম বিশিল্লা বুঝাত দিয়ে তেহারা এখন চাই নো 20 নম্বরের ফাতান মাঝে তো এক নম্বরের তেলা তার চাইও মারা চাই দিস অ্যাপল আর বিগ হদে এসেপগুলো উন অ্যাপল উন পেন্তি উন হদে ধর বাট কিন্তু মগর লেকিন দোজ apples are small হদে উরে মাজুয়া দোজ apples উ অরিয়ার অ্যাপল উন সবগুলো উন small হদে গুড়া এঙ্গইরে ইউজ গজিনো দিস apples are big হদে ইয়ানর হদে সবগুলো উন হদে ধর বাট কিন্তু হদে দোজ apples হদে অরিয়ার অ্যাপল উন হদে স্মল হদে গুড়া গারা এঙ্গইরে ইউজ গজিনো তাহারা এখন সাইম দে 2 নম্বরের মাঝে দিস bottles are empty দিস bottles are হদে এ বোতল গুণ empty হদে হালি সিসরে empty বলি হনো ইংলিশের মাঝে হালি গরা হালি বোতল হালি ইংলানি হালি জাহা হেঙ্গ দে এবারে empty হেঙ্গ ন empty empty হেঙ্গ দে হালি বলি হ বরার হদে ফুল হেঙ্গ ন তো দিস bottles are empty হদে এ বোতল গুণ হালি হদে বরানো শরবত নাই নিশায় নাই পানি নাই হালি বোতল হেঙ্গ দিন ন বাট কিন্তু দোস bottles হদে ও বোতলুন অরিয়ার বোতলুন আর ফুল হদে ফুরাইয়া হদে হিন হালি ন বরা বোতল হেঙ্গ দিনিয়া ন অরিয়ার বোতল গুণ বরা বোতল হেঙ্গ দিও তো यहाँ हम 3 নম্বর में सायुम दिए 3 নম্বর में तो जैसे दिस कार इज ओल्ड होते एगारियन होते पुरानी है बात किंतु मगर लेकिन दैट कार इज न्यू होते ओगारियन दैट ओगारियन हैंग दिया नो दैट कार इज ओगारियन न्यू होते नया एगारियन पुरान ओगारियन नया हैंग तो बुझाई दिया नो तारा এখন এর সাইম দিয়া নো দিস উইন্ডো ইজ ওপেন হতে এ কিরকিরিয়ান তো কিরকিরি রে উইন্ডো বলি আর রঙ্গিয়া তো মাঝে কিরকিরি হেঙ্গ তো ইংলিশের মাঝে উইন্ডো নো দিস উইন্ডো ইজ ওপেন হতে এ কিরকিরিয়ান খোলা বাট কিন্তু মগর লেকিন দ্যাট উইন্ডো ইজ শুট হতে দ্যাট উইন্ডো হতে ও কিরকিরি হেঙ্গ দেন দিস উইন্ডো এ কিরকিরি that window okirkiri is shut hode banyata bongojjata hango area no this window is open ekirkirian kula but kintu lekin that window is shut hode okirkirian hode bondo hango area use goji no to hara han 5 নম্বর maje saim dia no 5 নম্বর sende to maje saim de this bag is small hode e bag ko hode gura gara but lekin that बैग इज बिग हदे ओबेक्वा धोर वाला हेंगे जेनो ओबेक्वा धोर एबेक्वा गुरा हिंदिलान नो तो आरा हन एक नंबर फातन माजे सायुम दे तो आरा सायुम दे एक्सरसाइज कॉपी द सेंटेंस इन योर एक्सरसाइज बुक फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन वन तो सायुम दिनी एक नंबर भी तुम मसाला आजरी हिंदिला बोल सायुम दे अ बैग मानी ओगवा बैग और बोली हो तो बारे दिस इज अ बैग हदे इबागवा बैग हेंगोरे इस्तेमाल गजे नो तो 2 नंबर में साइन दे अ बॉक्स अगो फिटी दिस इज अ बॉक्स आराती इबा अ बॉक्स आनी यानो गोल्ला बडिया उरिया नो दिस इज अ बॉक्स हेंगोरे यूज गजुम नो और इबागवा मानी फिटी हेंगोरे इस्तेमाल गजुम तो यारा यहाँ साइन दे 3 नंबर सेंटेंस 3 नंबर पिक्चर में जे साइन दिनिया अ पिक्चर हदे अकान फोटो हेंगोय नो that is a picture that मानी आंगुले दाहाजी दे बिसी दूरे ही बालो बहुत दूरे देता लाई that जदि ही बात दाहे बारे हो तो this हेंगोरे यूज करा होतो नो तो that is आरती गोलो मजे that is a picture हेंगोरे दिया बुरो नो वानक्कन that is वानक्कन a picture फोटो हेंगोरे इस्तेमाल करजु तो आरा हन 4 नंबर पिक्चर मजे साइम दे अबू अगवा किताबरो बोली हो तो जैसे कि दिस इज माय केला यूज कर दे आते दूरी दे के दिन निजर हायालो बारे देता लाई दिस दाहे देता लाई दूरे नो तो दिस इज अ बुक बगवा हदे किताब हेंगोरे यूज गजुम नो दिस इज अ बुक हेंगोरे यूज गजुम
গলেও মাঝে আরাতি দিস গলেও মাঝে ইস আব্বুক হ্যাং করে লিখি দিয়া উড়ো ন চাই আর গরমিকে তুলি তো গরমিকে তুলিলে তো ইন কি বুঝুম লুক এট দ্য পিকচার এন্ড কপি দ্য সেন্টেন্স ইন ইউর এক্সারসাইজ ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস দূরে নিয়ে নো খালি দাম মাঝে কপি করে বরাই দেওয়া হাজারি দেওয়া ইন তানোর মতন এক্সাম পে করো সামু পে করো ইন দিলা নিয়া গলেও মাঝে হার কি হামিশা ইনখন হয়তো নগরা আর হয়তো হার জেনে বিভিন্ন তো সাই আর এল নম্বরের মাঝে সাইম সেন্টেন্স এল নম্বরের পিকচারের সেন্টেন্স হইলে দিস আর গ্লাসেস হদে ইন খুদুন বতলক কইল ইনগই নো ইন খুদুন বতলক কইল সরি দিস আর গ্লাসেস হদে ইন খুদুন ফালাও কইল বাট দোস আর আরাতি এরে দোস উন খুদুন হ্যাং গইরে ইউজ করতে দোস হ্যাং গইরে বে ইউজ কইজুম আরাতি এন্তি গলে মাঝে দোস আর यांती आर बॉटल्स ये सरफ गोले मजे आरबे दिलो बनो एरे जीवानी की या ए आर हदे इबा गोले मजे हे गवा आरगो दिलो बियानो दिस आर ग्लासेस इन गोदुन हदे फानिर फाला गलस बात किंतु दोस आर बॉटल्स हदे उन गोदुन बॉटलक कइल हें गइरे यूज गजुम साय आरा गोले मजे इंदला पे गरि दियम नो तो इबारे आरा 2 नंबर मजे साइड दे 2 नंबर मजे दिस आर ऑरेंजेस हदे इन खुदुन मिराजामी बात किंतु दोस आर एप्पल्स हदे उन खुदुन सेबुला कइल आरा सरफ आरबे यूज गुजुम गल्ले इबा मजे आर दिलेबो इबा मजे आर दिलेबो नो बात्तान मजे नो बुझा दे मोर तो इंशाल्लाह आरा 3 नंबर मजे साइम हन 3 नंबर मजे आरा यांती दिस आर स्टॉक्स इन खुदुन मोजाले जुताले सेगज्जा हदुन जुता हेंगयुम बात किंतु दोस बुझो ना यांती गले मजे दोस खैर लिखि दियम न दोस यांती गले मजे आर हैंग गई दियम स्टॉकिंग्स हदे इन को न कर रानर गुज्जा से हिनी बार दे हिंदिला हदुन जुताले मोजाले से गुज्जा जुता हैंग गइरे यूज गजुम ओके तो यारा साइ और उनके तुली यारा यहां साइन दे कुरि दिलम मरर फाता मजे सायुम लेसन 6 और ले यूज गजुम न और लेसन 6 सोलम्बर सेबक और मानी आर जैसे अन्नोले एंगो दुआ इवाला यूज करा था अन्नोले आरा होता मजुआ अन्नोले तू जाना अन्नोले तू गोरना अन्नोले तू इंदला गोरी देना हेंगोले अन्नोले हेंगो दुआ ही बार लाइबलियोरा आर हो दी बार लाइयो यूज करा था अन्नोले हो दी बार लाइयो यूज करा था नो तो सायो मारा साइना एरे सेंडा त मजा बनुनिया और हो दी बार मैसा होंदिला उरे ये रीड फॉरो साइ एक नंबर सेंटेंस सायुम एक नंबर मजे इज दिस एन एंकल इज दिस हदे यान सवाल को जिरियानो इज दिस इज आगुतेले सवाल क्वेश्चन मार्क छेयानो इज दिस हदे यान एन एकान एंकल हदे इबा हदे नलार टेंगर को यानिया सुगिरा सुगी ग्यारह से सुगिरा ने हेंग गई नो सुगिरा जीवानी की दाह दिलो इबे एंकल हदे जीवानी की सुगिरा हो दिनी नो तो बादे और अन्नी ना कि आर हदे गो आरु हेंग गई के एन डबल ई नी इबा खेरा बास नो एबो खेनी हेंग गई नो हुजुम इबा खेती आबास फिली दी बादे एनतिलाता देबो इबा नी के एन डबल ई नी मानी आरु रे बोली हो आरु जेने के आरात तेंगन मजा आरु आसिया आरु को दियो नमाज दुआ भरी दे नमाज पढ़ी दे ये आरु ही बारे नी बोली हो एंकल हदे जीवानी की सुरगिरा हदे ही बार हदी नियानो सुरगिरा केलुं मारे 7 मारे दे सुरगिरा ही बार बोली हदी नियानो एंकल तो हेंगले इज दिस एन एंकल इबागो हदे सुरगिरा ने हेंगोरे फुसर गुज्जे और आर जैसे अन्नोले इबा अन्नी आर जैसे इबा नाकी आरु नाकी हेंगो दे इबा लवली इस्तेमाल दिया बुझो ना इबा सुरगिरा ने नाकी आरु हेंगो रुगो फुसल दुआ नाकी हेंगो दे इबा लवली इस्तेमाल नो इज दिस एन एंकल हदे इबागो हदे सुरगिरा ने और नाकी अन्नी नाकी आरु ने इबा हेंगो रे फुसल गुज्जे नो तो जवाब देते इट इज एन एंकल हदे इबागो सुरगिरा इबा आरु नो इबागो सुरगिरा इट इज एन एंकल हदे इबागो सुरगिरा हेंगो रे बुझाई दिए नो साइ बुझी पाइलाम नो और हदि हिबा अन्नले और नाकी हेंगो दुआ इबाला इस्तेमाल दिया
নাকি তুই নাকি মুই হেঙ্গ দে ইন্দিলাল্লা ইস্তেমালত দিয়া তো আর এখন 2 নম্বর সাইম ইজ দিস টি হদে ইবাগুয়া সানে और कॉफी नाकि कॉफी इबा साने नाकि कॉफी बुझन ने इन्दिला गुरियर सवाल को जुम दिया इज दिस टी और कॉफी हदे इज दिस टी इबा साने और कॉफी नाकि कॉफी इबा साने कॉफी हेंगो रे फुजार को दिया नो इट इज कॉफी हदे इबा सानो इबा कॉफी हेंगो रे इस्तेमाल को जेनो तो ये बादा 3 नंबर साइम दे इज दिस द बैग हदे इबा बैग ने Is this the back of the book? हदे इबागो हदे किताबर हदे बेन्ने इबा किताबर बेन्ने हेंगो रे सॉल्व जे और नाकि the front हदे नाकि म्योंग हदे नाकि म्योंग oh sorry तो ये मजे is this the back of the book इबा किताबर म्योंग ने फिस हेंगो रे फुसार गुजिरे हदे यान हदे किताबर फिस ने हेंगो रे फुसार गुजे नो यान किताबर फिस ने इज दी द बुक ऑफ द बुक इज दिस द बैग ऑफ द बुक हदे इबा हदे किताबर हदे फिटने हेंगो रे फुसार गुजे दिया नो यान किताबर फिटने हेंगो फुसार गुजे और द फ्रंट नाकि हदे किताबर म्योंग नाकि किताबर म्योंग हेंगो रे फुसार गुजे किताबर म्योंग ने फिस आरती जॉब दे उरु तितलती It is the front of the book हदे यान हदे किताबर हदे म्योंग हदे फिसनो किताबर वोर म्योंग तला है न हद दिनिया न बैक मानी फिसरो बिलियो तो जैसे मंचरो किताबर सीट बिसरो फ्रंट मानी म्योंग रे हद दिनिया यान दे किताबर म्योंग दे दाहा तो फिस देनो हनो तला देनो ओके बुझि पेलाम साइड 3 नंबर साइड सॉरी साइड नंबर में जे सायम दे इज दिस द top of the blackboard is this हदे यान the top हदे वोरे top मानी वोर लवली रे यूज करा था नो तक क्या हदे top और मानी बदल आया कोई तो ये जैसे या वोर ला उधर इस्तेमाल दिया top मानी ती ओ पी top मानी हनकन सिद्ध बिसर वोर हिस्सा रे top बोली हो of the blackboard हदे यान हदे blackbook और हदे वोर हिस्सा ने हेंगो रे फुसार को जिरिया is this the top of the blackboard हदे यान हदे blackboard और वोर हिस्सा ने हेंगो रे फुसार को जिया और the bottom तो और the bottom नाकि तलर हिस्सा हेंगो रे फुसार को जिरिया नो तो ये बादे जवाब देते इट इज द टॉप ऑफ द ब्लैकबोर्ड हदे यान हदे ब्लैकबोर्ड और वोर हिस्सा एंगो रे जैसे जवाब दिए नो साइड आरा वोर में क्या तुली दे तो ये बादे 3 नंबर पेज में जे रीड एंड आंसर माने फॉर माने की माने जवाब दो द क्वेश्चंस माने सवाल गुणर फरी रे माने सवाल गुणर जवाब दो हेंगो दिया नो साइ 1 नंबर में जे इज दैट द सन और a star हेंगो यू नो इज दैट द सन और a star तो इज दैट द सन मानी यान जैसे बेलर यान जैसे बेलने नाकि तारा हेंगो रे फुसार को जिया नो इज दैट द सन हदे यान हदे बेलने सन हदे SUN सन हदे बेलरो बिली हो STAR ता स्टार हदे ए तारा रे बिली हो इज दैट द सन और a star तो यही बा हदे बेलने नाकि तारा हेंगो रे सवाल को जिया नो तो आराती यहाँ सायुम 2 नंबर में जो सवाल करे आराती निजे बादे सेंटेंस बनाई रे जवाब दिया उरु नो इज दैट अबाउट हदे इबागो फाइटने और एन एरोप्लेन नाकि हाबत जास हेंगो रे फुसार गजे तो इबादे होनो ए जासे ताय फाइट दे नो इबा हाबत जास तो आराती हाबत जास बिलु है जवाब दिया उरु तो जैसे आए फट पाले उधर इंदला सेंटेंस बना दिए सुम और तारा लिखी भारत दिया तो ये फोन ना भाई दे लियो साइना की करे
আল্লাহ রাহামু গলি নি তো আমরা এখন সাইম দে 3 নম্বর মাঝে ন 3 নম্বর মাঝে আর দোস হেডস আর দোস হতে ওরেম মাঝে আর দোস ওরেম মাঝে হেডস হিঙ্গল তেকনে হেঙ্গর ফুসার গজে হেডস মানে তেক কলনে হেঙ্গর সল গজে আর কোটস নাকি কুত বাজু কল হেঙ্গরে সল গজে দোয়া বুঝনে তো হারাতি এরে ইন তেক দে ন কুত বাজু হলে কুত বাজু দোস আর কোটস হেঙ্গরে সল ইয়ান্তে হারা কিদিম মানে সেন্টেন্স লিখি হজু মানো ইবা দোস ইয়ান্তে মিয়ন্তি দিম আরগোয়া বাদে দিম কোটস কদি বা লাজতি দিম দোস আর কোটস হিং হদুন মানে কুত বাজু কল হেঙ্গরে সেন্টেন্স লিখি হজুম ন বুঝি পারলাম না বুঝি না পারলিও নভারের বলি হয় বুঝি পারলিও ফারির বলি হয় কয়েস কমেন্ট বছর মাঝে ন হাইর 4 নম্বর মাঝে চাই আর ট্রাকস মানে ইন আছে মানে লরি নে হেঙ্গরে ফুসার গজে বানো তো আমরা তিনটি দিম দে দোস আর ট্রাকস হেঙ্গরে দিম ন দোস আর হিং হদুন ট্রাকস মানে লরি অকল হেঙ্গরে দিও মানো তো এবারে সরি মাগুরি দিয়ে মই লেখা ফরক গই নহর মর তো যেতে মই সোয়াল লানলে সুন্দর করে বয় দিয়ে মানো তো দোস আর কেয়ার্স হেঙ্গরে দোস আর ট্রাকস হেঙ্গরে বয় দিম হিং হদুন লরি অকল ন তো হেঙ্গরে আর তিনটি সেন্টেন্স অকল বানায় জুন্ডি বাবা বানায় দিম তো আমরা সাই বলা গরমকে তুলি তো 5 নম্বর মাঝে আর দোস পেন্স মানে হিং হদুন উন হদুন কলম নে হেঙ্গরে সল গজে और पेंसिल्स माने नाकि सेप कलम अकल और दोस पेन्स उनको दुम शाय हलम ने और पेंसिल्स नाकि सेप कलम अकल हेंगोर गुजर होजी उनको दुम शाय हलम ने नाकि सेप कलम अकल हेंगोरे सॉल्व गुजर दिया ना आरा तीनटी किडियम दोस और पेंसिल्स हिंगो दुम सेप कलम अकल हेंगोरे नया सेंटेंस बनाया जीवन दिनो जवाब ही नहीं जवाब दिया उरुदे ओके तो ये बादे साई वॉल्यूम क्या एक 4 नंबर पेज में जे तो हमारा 1 नंबर में जे साई में 1 नंबर में जे इस दिस शात इबागुआ बाजू ने वेट माने बिजाता वेट कदे WET वेट कदे बिजारे बोली हो न बिजारे इस दिस शात वेट और डाटी ड्राई सॉरी तो इस दिस शात वेट और ड्राई तो इस दिस शात इबागुआ बाजू ने वेट और ड्राई बिजाने ना कि श्वाना वेट को दे बिजारे ड्राई हो दे श्वाना रे नो ड्राई हो दे DRY ड्राई हो दे श्वाना रे श्वाना मस्ट ड्राई फिश श्वाना हाबर ड्राई क्लोज माने हिंदी लैंग्वेज बनो तो ड्राई हो दे श्वाना रे वेट को दे बिजारे नो तो हिंगुरी रे सवाल गज दिया आरा ते रे सेंटेंस बनाओ रुगो तो इस दिस शात हदे इबागुआ बाजू ने वेट और ड्राई बिजाने श्वाना हेंगे खुदार गजी तो बादुबे श्वाना न बिजा फानी भर दे हादार वानो तो आरती दियावरो दे दिस इज यांती उल्लाव देबे आरती सेंटेंस दिस इज वेट शात हेंगे रे लिखि दिम न दिस इज वेट शात तो इबागुआ बिजा बाजू हेंगे रे लिखि दिम नया सेंटेंस आरती लिखि दिबलाई एरे मजे जादिया एरे लिखा दिया उरु ने जवाब दिया उरु आरती नो सायुम इंशाल्लाह आय फत वाले लिखि दिएसुम तो यारा हम 2 नंबर में जे सायुम दे एरे इसाक को दुम गजरे दोहने पंगजे अपंग दी एरे इसाक किताब गजे या बुझने तो यारा एरे इसापुन साया होती इसापुन तो एरे मजे साई इसाबिन बराबर ओ येने तो इस आरा एरे फरिया तो इस दिस सम इसाब किताब रे की हो SUM सम बुली हो तो इस दिस सम इजी और हाथ तो ए इसापुन मानी इजी ने आसान ने और ना कि हाथ मानी मुश्किल ने हाथ को दे मुश्किल रे मेहनत दुप्त कली भरो बुली हो इजी हो दे विषय आसान रे गुण दाताई करी बार दी बार बुली हो तो इस दिस सम ए हो दे इसाब किताब पुन इजी और हाथ होते आसान ने ना कि मुश्किल है गोरे फुसर को जान रखती इन दे इसाब गति विषय क्या मत देबी तो हैं गोरे दिस सम इज हाथ ए इसापुन मुश्किल दिस सम इज इजी ए इसापुन विषय आसान है गोरा आती सेंटेंस लिखि दियम न सवाल जवाब लिखि दिया उरु जवाब दिया उरु ओके आरा 3 नंबर जाय हम 3 नंबर में ये साइम दे इज दिस ग्लास फुल और एम्प्टी होदे एफालावा होदे हालिने ना कि बरा
হেংগইরে সল গজ্জে আরাতি ইবা ফানি আসরে বরা দে 10,000 হালি দে ন হেংগইরা আরাতি কি লিখি দিয়া উরু দিস গ্লাস ইজ ফুল হদে এ ফালা হদে ফুরাইয়া হেংগই ফানি ফুরাইয়া হেংগইরে সেন্টেন্স লিখি দিউম মানে জবাব দিউম সল ওকে তাই বাদে ভর্তি গংস মজে হয় নিয়া তাই read answer the question মানে ফরিয়রে আছে সওয়াল জবপুন তো হেঙ্গ ইদো এই সওয়াল গজিরা আরারে কিতাব লাইয়া আরাতি জব দিয়া উরু লিখি দিয়া উরু ন তো আরাতি এর জবিন এর লিখি দিয়া উরু বিন দিলে ন দিস গ্লাস ইজ ফুল এ ফানি ফালা ওয়াজ আছে ফুরাইয়া ফানিলো ফুরাইয়া হালি দে ন এমপিটি নব ন বুঝনে হেঙ্গরে তো আরা হ্যাঁ ইয়ান্তি সাইন দে এক্সারসাইজ look at the picture and answer the question in your exercise book filling in the exercise book as in one মানে এক জাসে নম্বরের ভিতর এক নম্বরের সেন্টেন্সের পিকচারের ভিতর তুনানো সাইনে আরা ইয়ান্তি এক নম্বরের পিকচারের মধ্যে is this a bell হদে ইবাকো বেল নে or a hammer নাকি হদে মাতুল এঙ্গরে ফুসার গজিনো নাকি হাতুরা এঙ্গরে সল গজিরিয়ানো তো এর জবাব দিয়ে যে ইট ইজ নট আ বেল হদে ইবাগো হদে বেল নো ইট ইজ আ হ্যামার হদে ইবাগো হাতুরা ইবাগো হ্যামার ইবাগো মাতুল এঙ্গরে জবাব দিয়ে আর তিও ইন্দিলা গরিরে ইবা জিন্দিলা আছে ইন্দিলা গরি আর তেরে জবাব দিয়ে সয়া সাই ওরমি কেউরি তো ইয়ারা এখন এর সাইম দে ইজ দিস আ সার্কেল অর আ স্কোয়ার হদে ইবাগো হদে গুরগুইলা আওয়াইনে নাকি সারকুইনা গুয়াং হেঙ্গরে সল গজ্জে তো এর গলে পে করি দিয়া উরু দিনিয়া তো আরাতি দিয়া উরু দে ইট ইজ নট আ সার্কেল ইট ইজ নট আ সার্কেল ইবাগো গুরগুলা আওয়াই নো ইট ইজ আ স্কোয়ার হদে ইবাগো সারকুইনা গুয়াং হেঙ্গরে আরাতি লিখি দিয়া উরু বুঝলেন তো আরা এখন 3 নম্বর সাইম দে হ্যাঁ ওই 3 নম্বর সাইম দে 3 নম্বর মধ্যে সাইম দে ইজ দিস আ কার হদে ইয়ানাকান গাড়ি নে অর আ ট্রাক নাকি লরি হেঙ্গরে সল গজ্জে ইট ইজ নট আ কার ইয়ানাকান গাড়ি নো ইট ইজ নট আ কার ইয়ানাকান গাড়ি নো ইট ইজ আ ট্রাক হেঙ্গরে ইয়ানাকান লরি ইট ইজ আ ট্রাক হেঙ্গরে লিখি দি মারা ইয়ান্তি নো গলে তো ইয়ারা এখন সাইম দে 4 নম্বর মধ্যে সাইম দে ইজ দিস আ পেন হদে ইবাগো হলম নে অর আ পেন্সিল নাকি সেপ কলম ইবাগো আশায় হলম নে নাকি সেপ কলম হেঙ্গে সল গজ্জে তো এবারে দহনে এরে কিতাবলাতি কোশ্চেন মার্ক দিতে উদা মানে গলি কি গয়া কোশ্চেন মার্ক জিন্দিলা কালা কিতাবলাতি খানা গলি দা গো হিন্দিলা গলি কি দেব বুঝনে এরে ইয়া ফুল স্টপ দি দিলো ন কোশ্চেন ন জবাব দিয়ে মতন কি হইবা তো হিন্দিলা কোশ্চেন মার্ক নেওয়া ন দেবা ন তো হার জেনেব তো যেতে আরা ফরক গরি ফারিল হিয়ান কাফি বুঝনে কিতাবলাতি নবলিব কি এদুন যাছে এলম তৈয়ার করানোর মাঝে যাচ্ছে কিতাবলাতি হে দূর নবলিলে তো আর কিতাবলার হন গলত দই নয় জমা বুঝনে কিতাব চাবই আরে তো যিবা নাকি এইবারে আরা যাচ্ছে কি গলত দই নয় জম এদুন এলমরে যাচ্ছে তৈয়ার করান সাবন হদ্দি হিন যাচ্ছে অজ্ঞান মানে মাঝে মাঝে গলি নয় দেবে কি কিন্তু আর ফরক গরি ফারি ফুরা গিয়ে বস কাফি হিয়ান বুঝনে তো আর তে এলমরে মেহনত করা বড় প্র্যাকটিস দাব করা বড় তো তেলা ফরক গরি ফাই জম দি মেহনত নগলে কিংগুলো ফরক গরি ফারিবা ওকে is this a pen or a pencil তো ইবাগো শায় হলমনে নাকি সেক কলম হেঙ্গরে সল গজ্জে তো আরা নিজে বাদে ইয়ান্তে কোশ্চেন মার্ক গো বডি উইল বডি নো ইনশাআল্লাহ তো হেঙ্গলে বাদে ইতি জবাব দিতে কি দিয়া বলবো দে ইবাদে শায় হলম দে নো সেক কলম ইট ইজ নট আ পেন ইবাগো শায় হলম নো হেঙ্গরে 1 নম্বর গলে মে লিখি দিম 2 নম্বর লাস্টর গলে মে যে ইট ইজ আ পেন্সিল ইবাগো সেক কলম হেঙ্গরে লিখি দিম নো তো এখন এরে সাইম দে 5 নম্বর মধ্যে ইজ দিস আ শার্ট ইবাগো বাজুনে ও আর ব্লাউজ অর আ ব্লাউজ নাকি ইবাগো হামর বাজু ইবাগো নাকি ইনলা হাজি দেগো বাজু কি নাকি হামর বাজু হেঙ্গরে এই হিন্দিলা হামর বাজু যাতে হিন্দিলা কেসর বিসর মানে বাজু হেঙ্গরে ফুজার গজি দিনিয়া সল গজি তো আরতি দিতে ইবাত কি দিম দে ইবাগো হামর বাজু না হাদি ভাই দেগো বাজু তো হেঙ্গলে আরতি ইট ইজ নট a blouse it is not a blouse ইবাগো হামগরে দে কেসর মিকে ফুরান বাদু নো blouse মানে হামগরে দে ফুরান বাদু বলিও তো it is not a blouse ইবাগো ফুরান বাদু নো it is a shirt ইবাগো হাজে দে গম বাদু হেঙ্গরে গলে মা পে গই দিম নো তো সাই আজ্জা তো
তো যে আছে 24 নম্বরের পেজ পুরো তো আমরা আছে যে 65 নম্বরের ফাতা আছে স্যার মে পার্ট 5 ভিডিওর মাঝে আছে তো এই আছে 65 নম্বরের ফাতাতে যে আমরা স্টার্ট করছিম 3 ক্লাসের কিতাব হইতুন হাইসু করিয়া ভিডিও বিষয় লম্বা করে এর মাঝে স্টপ করলে বেহতর হইব তো অন্যতারা যাতে আর লেসন বুঝিব বলে আশা করম তো এই যাতে আর মিনিং দে স্পেলিং তো এই প্রোনাউন বিগিন যাতে প্রত্যেকখান মানে বুঝিব বলে আশা করম তো সুন্দর করে যাতে ধ্যান দিয়ে আমল করি যাতে লেলা বুঝিব বলে আশা করম হাইসু করিয়া তো এই যাতে আর যাতে এর ভিতরে সত্যি কি বুঝি না পারো তো কেন বুঝি পারছি না পারো যাতে যাতে আর যাতে কি করিবা কমেন্ট বক্সের মধ্যে অনাতারা যাতে মেসেজ করিয়া সলভ করিয়া ইনশাল্লাহ অনাতারের মুই যাতে জলদি হলে তৈরি আসাম তো ইস্যু করিয়া তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু।